Then kani. Pwede ba ka mo file og complaint? Sa usa ka enforcer? Pwede. Permanente na sa mo. File ka pagtan-aw nimo nga naagrabyado ka. Yan na. Sayop ba nang mag-video sa usa ka enforcer? Dili ba? Pero unsa may nakasayop ana? Pag imo nang i-kwan sa i-post ba? Diya na ka. Ang purpose nimo ana is kung mo complain ka na kay pakita, dili nimo pwede i-post. Mo gana siya. Way sayop anang mag-video ka. Pero imo na siyang i-post is mabaliktad ka. Sama ra pod na sa mo. Once mag-video me, pag amo na siyang i-post, pwede kang mo reklamo pag tanaw nimo nga gabyero. Ana na siya. Na ba kay right nga mo contest? Na right nga mo contest. Mo contest ka sa opisina sulod sa 5 days. Mo contest ka dayon naa kay 15 days nga dapat i-settle nimo. Unsa pasabot sa settle? Pag tinuod ang kabalo na ka nga sakto ang pagdakop, dapat mabayaran nimo sulod sa 15 kadlaw. Dayon naa kay 72 hours nga pwede nimo gamiton ang imong unit bisag ikuha ang lisensya nimo. Kung dili expire ang imong license. Sa lugar, ni-expire pa imong license sunod tuig, nandakpan ka karon. Pwede ba nimo magamit sulod sa 72 hours gikan karon? Sulod ta karon, alas 5:40 gikan karon iyap ka 72 hours.